Kami amsani tongkosongtoni lukurok sel-sab manthun a naharmukti haste habangni Director of Information Technology ni luajong by CST Mobile Ben yafarzaka sangrongchalo bubagrakhor agudi saltang hangkorfani hawanogo asalo ben khungba yafarzaka manjaka hangkoni hangkorfa Dr. Bishal Kumar saltang hangkoni সভাধিপতি খুবই খুবনি আদরক কক্তমাচনি বিস্কাঙ্গ saltang hangkoni সভাধিপতি কক সানা থাকি বর্ষাকা কামি আমসনি লুকুরক অ মোবাইল বেন ni bisingti chengfirangni bil Isrom card gas ni bill ribui manai haini bai tong kosong tonai kamini lukurbo peleno shepka mansinai आज ये जो कॉमन सर्विस सेंटर मोबाइल वैन दिया गया है इससे लगभग हमारे 9 ब्लॉक्स में जो भी लोग हैं जिनको आधार की समस्या है या सर्टिफिकेट की समस्या है इनको ऑन स्पॉट इनका वेरिफिकेशन और डिलीवरी कर पाएंगे और सरकार की तरफ से महिलाओं के अंदर बहुत भरोसा दिखाया गया है कि इन जो परियोजनाओं का जितना भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो सभी लेडीज़ SSGs के थ्रू कर रहे हैं और मुझे भी ये देख के बहुत खुश हुआ कि महिलाएं इसको खुद चला भी रही हैं और इसका संचालन भी खुद कर रही हैं। तो हमारे जो सरकार का जो पक्ष है कि महिलाओं का एम्पावर किया जाए और महिलाओं के माध्यम से ही कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड किया जाए, तो इसी दौरान इसी समक्ष में ये नया प्रोग्राम शुरू किया गया। कहाँ का ये बैंक ये जितने भी 9 ब्लॉक्स हैं हमारे ओल्ड अगरतला, डुकली, जिरनिया, मंडई, बमूतिया, लफुंगा, हैजामरा और बेलबारी, इन सभी ब्लॉक्स में ये वैन चलेंगे। थैंक यू। আমাদের রাজ্য সরকারের একটা ইনোভেটিভ প্রয়াস ডাইরেক্টর অফ ইনফরমেশন টেকনোলজির উদ্যোগে এটা টিআইডিসি এবং সিএলএফকে মাধ্যমে এটা কমন সার্ভিস সেন্টারের যে পরিষেবা সেটা সিএলএফকে দেওয়া হচ্ছে। এর আগে আমরা 4টা ব্লকে দিয়েছি এডিসি, এবার রুরাল এবং আরবান মিলিয়ে 5টা ব্লককে দেওয়া হচ্ছে। জিরিনিয়া, বামুটিয়া, মোহনপুর, তারপর ওল্ড আগরতলা এগুলোকে দেওয়া হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হবে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে কমন সার্ভিস সেন্টারের পরিষেবা পাওয়া যায় না, গাড়ির মাধ্যমে তারা মোবাইল সিস্টেমে এটা করবে। এতে মেডিস সার্টিফিকেট, তারপর ইশ্রম কার্ড, তার ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, এই সমস্ত পরিষেবা দেওয়া হবে এবং সরকারের এই প্রয়াসের জন্য আমি রাজ্য সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কতগুলো গাড়ি দেওয়া হয়েছে এবং এর আগে 4টা দেওয়া হয়েছে, এখন 5টা দেওয়া হয়েছে। কষ্ট কীরকম এসেছে? খুব ভালো।